अमित जी को बहुत बहुत बधाई। और मैं मानती हूँ कि गोवा को भी बहुत बहुत बधाई कि अमित जी जैसा पढ़ा लिखा, ईमानदार, सामाजिक कार्यकर्ता इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि ये गोवा की राजनीति में भी नया इतिहास शुरू होगा, गोवा की जनता के लिए नया इतिहास शुरू होगा। अमित पालेकर जी हो सकता है कि राजनीति में आ जाए हैं, लेकिन बचपन से ही इनमें अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक जज्बा था। बहुत यंग उम्र से जब ये कॉलेज में थे और उसके बाद इन्होंने हमेशा गलत के खिलाफ संघर्ष किया और मुझे लगता है कि वही सफर उनको आज यहां तक लेकर आया है। हम आपके सामने अमित जी के अभी तक के सफर पर एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने पिछले कुछ समय में अमित जी को जाना है, आप सब लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अमित जी का अब तक का सफर देखें। वीडियो टीम आम आदमी उठा त्यांना गोंय जिंकता। ॲडव्होकेट अमित पालेकर हे नाव आता गोंयांत नवीन नाव। पेशान वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते आशिल्ले पालेकर गोंयच्या एका सामान्य कुटुंबात ताचो जल्म पणजी लेगीतल्या मेर्शे ह्या गांवांत जालो। एका विनम्र आणि परोपकारी कुटुंबांतल्यान आयिल्ले अमिताचो आजो एक सामाजिक कार्यकर्ता तर बापूय एक शिक्षक। त्यांच्या आवयचो राजकारणात आशिल्लो सक्रिय सहभाग पळोवन अमित राजकारणाचे धडे घेवपाक लागले। भुरगेपणाच्यान अमित बाबाक सदांच गोड गरिबां प्रती आपलेपण, आपल्या विद्यार्थी दशेंतल्यान एक हुशार स्टुडंट, प्राणीशास्त्रात BSc केली। ल्हानपणापासूनच अन्यायाविरुद्ध झगडपी एका विनम्र आणि परोपकारी कुटुंबांतल्यान आयिल्ले अमित जसो जसो अमित व्हड जालो, शिक्षणाबरोबर आपले समाजा प्रती आशिल्ले कर्तव्य समजून घेतले। त्याच्या दर एक कामात ही गजाल दिश्टी पडटा। अमितान गोंय विद्यापीठासावन संविधानीक कायदो आणि बौद्धिक संपदा हक्क या विशयांनी कायद्याचे शिक्षण घेतले। ताणी 1998 सालांत कायद्याचो सराव सुरू केलो आणि तेन्ना सावन ते सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सिव्हिल आणि क्रिमिनल प्रकरणांत प्रॅक्टिस करता। गोंयचो नामनेचो एक कायदेत म्हण अमित फामाद। हातान आयिल्ली एकूय केस तेणे विटायली अशें केन्नाच जालें ना। He rose up to be one of the best advocates in Goa with 100% equitable rates. And I'm so proud of friends. Then and till date, doesn't even know how to ask for his fees. His friends had to counsel him, like, what are you doing? You have to feed yourself, you have to make a future, you need to ask for your fees. Like, why are you shy to ask your fees? But that's something he's still working on. And the work I read, somebody would come and say, Baba, they were very good. I think you will forget everything else. And he would say that, no, blessings is what I want to call. समाजातल्या अन्याय जाल्ल्या नागरिकांक अमित एक तारण हा। कोविड महामारीन जेन्ना सरकार आणि GLCतल्यान ऑक्सिजन फियास्को जाल्लो, त्याच्या विरोधात मुंबईत उच्च न्यायालय मुखार हस्तक्षेप याचिका दाखल करून एक व्हडलो ऑक्सिजन घोटाळो गोंयच्या जनते मुखार हाडलो। अमित पालेकर हे एक फामाद आगोगार आणि एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ते आसा। अमिताक भविष्यातल्या पिळगीक अभिमान दिसतले अशें काम करपाचो ताचो मनोदय आसा। अमितचे समाज कार्य सुरूच आशिल्ले, पूण राजकारणात ताचो सक्रिय सहभाग आसा। कोरोना काळात घडिल्ल्या वायट गजालीक लागून सामान्य जनतेचे जावपी अन्याय सोसून जावन आशिल्ल्यान ताणें राजकारणात येवचें थारायलें आणि आम आदमी पक्षांत प्रवेश करून सामान्य लोकांचो आवाज आनी बुलंद करपाचो यत्न केलो। 2020-21 ह्या महामारीच्या काळात अमित लोकांक मदत करपा खातीर वावरले। तो सांगतो तुझं बरोबर झालं की आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ माय सन। आणि आता पॅन्डेमिक असल्यामुळे अजून तातूंत इतले लोकांक हेल्प केले, हांगा सगळे लोकांक गेले दिले आणि कितें कितें सदांच कितें रातचे 12 डॉक्टर घेवन येतालो। आमी ऑक्सिजन जाय केला, आमी गेलो रातचो, आमी कित्याक धाकटो वताले ना बाबा आपूण गेलो कोणाचो जीव आसता न्ही म्हणून आपूण वता अशें खूब हेल्प केलो। व्हेरी व्हेरी ग्रेटफूल ऑफ माय सन। म्हजें जीवन गोवा आणि गोंयकारांक समर्पित आसा अशें अमित म्हणटात। तेच्या उपरांत अमितान फाटल्यान परतून पळयलें ना। सरकारान सुरू आशिल्ली बेकार भागात आनी उक्त्यार हाडली, जॉब स्कॅम आसूं वा राज्य सरकाराची बेकायदा प्रकरणां अमितान आपली कठोर भूमिका मांडली। अमित राजकारणा भितर सगळ्यात व्हड प्रभाव आणि प्रेरणा आपल्या कुटुंबाक मानता। आज अमित पालेकर हे एक यशस्वी वकील
आणि एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता असा. आपच्या विचारसरणीन प्रभावित जाऊन अमितान आपले सेटल करियर सोडले आणि गोयच्या परिवर्तनाक लागून राजकारणात उडकी मारली. तो करोडां धुरू जोडू शकतालो, पण गोय आणि गोयचो विकास होच तांचो संकल्प आशिल्लो. अरविंद केजरीवाल हाणें दिल्ली भितर केला त्या धर्तीचेर गोयचो कायापालट ताका करपाचो आसा. ओल्ड गोवाचो संघर्ष गोयची जनता कशें विसरूंक शकता. सत्ताधारी पक्षाच्या मदीं बॉम्ब जीजस परिसरात नियम धाब्यार बसोवन व्हडलो दरेक गोंयकार दुखावतो. या बंगल्यांचेर कारवाय करात म्हूण अमित पालेकरान आवाज काढलो आणि जेन्ना सरकार कांयच करना अशें स्पश्ट जाले तेन्ना अमिताक अहिंसीक मार्गान आमरण उपोषणाचे अस्त्र उखलले. सरकारान केल्ल्या भ्रष्टाचारा विरोधात ताणें आवाज उठयलो. कांयच खाया पियेनासतना ताचें आमरण उपोषण सुरू जालें. सरकार तरी डगमगना जाली. इतकेच न्हय तर निसर्गात अडथळ्यो हाडपाचो यत्न केलो. पावसाची शक्यता नासतना लेगीत घोग्यांनी पावस पडलो. अमिताची ल्हान चली विसारपाक लागली आपलो बापा खंय काय म्हणून. पूण गोंयच्या जनतेक लागून उपोषणाक बशिल्ल्या अमिताक पूर्ण विश्वास आशिल्लो. सत्यमेव जयते हे ताकाच न्हय तर समेस्त आपच्या कार्यकर्त्यांचो विश्वास पुराय गोंयच्या आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडूनच न्हय तर समाजातल्या दर एका स्तरांतल्यान तेंको मेळपाक लागलो. आणि आपले प्राण जोखमीत घातिल्ल्या अमित पालेकर जैतिवंत जालो. सरकाराक फाटी सरचे पडले. सरकारान एका अर्थान मान्य केले की हय भ्रष्टाचार जाल्लो या खिणान विमाने कडेन उडयले. सगळ्यात पयलीं म्हाका गोंयचो अभिमान आसा. भुरग्यांच्या भलायकीक लागून हांव म्हज्या निमण्या खिणापासून काम करीत रावतलो. मरसर उपोषण करीत रावतलो. म्हजें जिवीत गोंय आणि गोंयकारांक समर्पित आसा. इन सारी करप्ट फोर्सेस से मुक्ति मिलेगी सब लोगों को. गॉड इज विद अस. और ये जो शुरुआत है अमित जी की, अब अमित जी की जिम्मेदारी है कि आगे पूरी राजनीति को साफ करना है. जॉब स्कॅम इतले इलिगालिटी लायकान आम्ही पोवना. जॉब स्कॅम चालवला तेन्ना तुम्ही तयारी करा. टूथपेस्ट उभी घेवन बसा, कारण इलेक्शन जाल्या उपरांत तुमकां कोलवाळे जेलीन धाडपाचो आमी पुराय तयारी घेतली आसा. एक परिवर्तन हाडपाचो टायम आयलो आसा आणि तो परिवर्तन म्हणजे आम आदमी पार्टी. आणि तो फक्त परिवर्तन तुम्ही घडोवंक शकता. तेन्ना म्हाका तुमचे कडेन काळजांतल्यान मागणी आसा की ह्या फाट मनांतल्यान आणि तकली रावन वोट करात. पयशांच्या आमिशान नोकरीच्या आमशान पिशे जावं नाकात. पिशेच करता तुमकां. तुम्ही स्कॅमा पयली. आज हायकोर्टान 3-4 पेटिशनां लागल्या आनी 2-3 दिसां भितर आनी लागतली. पूण लज नाशिल्लो सरकार, लज नाशिल्लो आमचो हेल्थ मिनिस्टर, सीएम आणि बाकीचे मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, हे सगळे आज मूग घेवन तपासात कोणाचोच आवाज ना. कोणूच कांय स्टेटमेंट करिना. वेळ आयला ह्या लोकांक घरा धाडपाचो, एक नवो सरकार घडोवपाचो. आम आदमी पार्टीचो करप्शन फ्री आशिल्लो सरकार. देव बरें करो तुमकां. म्हाका सुटी. मैं अब एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगी जो मुझे लगता है कि अमित जी की इस सफर में उनकी प्रेरणा रही है. उनकी मदर ज्योति पालेकर जी, जो खुद मर्सीज पंचायत की सरपंच रही हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं. और मुझे लगता है कि जब एक ऐसे व्यक्ति को आप देखते हैं बचपन से बड़े होते हुए, तो फिर आप जब आप बड़े होते हैं तो अमित पालेकर ही बनते हैं. ज्योति जी प्लीज. अमित पालेकर आणि सगळे प्रेस आणि हांगा आयिल्ले सगळे डिग्निटरीज आणि म्हजे सगळे मोगाळ भावानो आनी भयणानो, अमित पालेकर आज जो आमच्या सीएमान जे अनाउन्स केला तो म्हाका इतलो इम्पॉर्टंट आनी हे दीस आसा की हांव सरांच्या मनाक अर्जांतल्यान आभार मानता.
सर आपको समझ में नहीं आएगी तो ठीक है, मैं कधी नाही बोलूंगी. तर सरांना ते केलें आनी हांव सांगता तुमकां सगळ्यांक सांगता की अमित हे प्रूव करतलो की ही वील बी द बेस्ट सीएम ऑफ गोवा आनी ही वील सर्व एज द बेस्ट सीएम ऑफ गोवा आनी तो ताच्या सगळ्या सहकार्यां बरोबर काम करतलो आनी आमच्या गोंयचे सगळे डेव्हलपमेंट करतलो हें हांव तुमकां आतांच सांगूंक शकता. आनी हांव अमिताक न्ही पयलींच ल्हानपणा पासून लिडरशिपीचे खूब हे आशिल्लें. तो स्कुलान आसतना आमचे तेन्ना पिपल्सान शिकला, तो पयलीं गव्हर्मेंट स्कुलान शिकला मेनशें. पिपल्सान शिकला तेन्ना आमचे न्ही रेड हाऊस, व्हायट हाऊस, ब्लू हाऊस आनी येलो हाऊस म्हणून हे आसताले. तातूंत तो एका हाऊसाचो सदांच लिडर आसतालो आनी मागीर तो कॉलेजान गेलो, थंय GS जालो आनी अशी ताची लिडरशिपीचे हे आसताले. तो चडसो न्ही आमगे घरा कडेन हांव खंय गेलें कितें जाल्यार मामा कडेन आसतालो आनी मामा तांची इतले केअर घेतालो म्हणून तो आतां सगळ्यांचे मिक्सचर घेवन मामाचे, आपल्या बापायचे, आवयचे, काकाचे सगळ्यांचे मिक्सचर घेवन तो एक असो भुरगो जाला की एकदम हांव ताका सामकें आय एम प्राऊड ऑफ हिम दॅट ही इज माय सन. आनी ताचें शिक्षण सुद्दां इतलें बरें, तो केन्नाच ताका म्हाका सांगचें पडूंक ना बाबा अभ्यास कर, हें कर म्हणून. तो आपलो अभ्यास वेवस्थीत करतालो आनी सदांच ताच्या फ्रेंडा बरोबर हे आसताले. फक्त एकूच ताचो प्रॉब्लेम आशिल्लो की तो जेवणाक टायमार पावनाशिल्लो. अजुनूय ताचें तेंच आसा आनी तशेंच ताणें त्याच हातूंत हांवें चिंतूंक नाशिल्लें तो ओल्ड गोवा असो हे करतलो म्हणून, पूण तो 5 दीस उपाशी रावलो. ते सुद्दां एक अशें हे आशिल्लें की आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ हिम. आनी आतां हांव सांगता सर, तुमी ताचें टॅलंट पळोवन ताका यू चोज हिम एज अ CM and he will serve as a good CM. आपका सर कभी वो झुकने नहीं देगा और हमेशा आपका सिर ऊंचाई रहेगा, क्योंकि वो अभी इतना वो सबको साथ लेके ऐसा काम करेगा गोवा में, वो डेवलपमेंट करेगा और आप उनके जो सहचारी होंगे वो उनको साथ देंगे. सब हाथ मिला के एक के हाथ जुड़कर वो सब काम करेंगे और गोवा का डेवलपमेंट करेंगे. ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं सर, और आशा भी करती हूँ कि मेरा सर ऐसा उनके पीछे मैं हमेशा रहूंगी. जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं उनके पीछे रहूंगी, उनसे हर काम करवा के दूंगी. वो आपके उनके सब सहचारी भी उनका कोऑपरेशन देंगे और सब साथ देंगे. सब प्रेस के लिए मैं आपका आभार मानती हूँ. आपने इधर बड़ी संख्या में आकर इधर मेरे बेटे का ये किया है और मैं मेरा भाई आया है, मेरा देवर आया है, उनका भी मैं ये करती हूँ. और मैं अभी ज़्यादा बोल नहीं सकती क्योंकि इतना बड़ा प्रेस है उसका मैं तो इतना सामना, कभी मैं प्रेस के सामने इतना नहीं बोली, कभी पंचायत में बोली थी लेकिन इतने बड़े प्रेस के सामने नहीं बोली. तो ये मेरे से कुछ भूल वगैरह की तो मुझे क्षमा करना. बस सर थँक्यू सर, थँक्यू वन्स अगेन. म्हणजे मनाक आर्दातल्यान हांव सराचे थँक्यू म्हणटा की he is one of the talented person and he has chosen talented person and he will serve you the best sir. आपकी हमेशा आपका उनका ये होगा, आपका सहकार्य होगा उनके लिए और वो आपका काम करेगा. थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू. और एक बोलना चाहती हूँ मैं, वो भंडारी समाज के लिए सर ने उनका भंडारी समाज का एक चुना है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ वो सब बहुजन समाज को साथ लेके काम करेगा. कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, गरीब श्रीमंत ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा. सबके लिए अच्छा काम करेगा और सबको साथ लेके चलेगा. ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ और मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ. थैंक यू सर, थैंक यू. अब मैं बुलाना चाहूंगी अमित जी की वाइफ रसिका को. मैं अब कई दिनों से दोनों लोगों को जानती हूँ, तो मैं ये कहूंगी कि रसिका जी सिर्फ अमित की वाइफ नहीं है, वो दोनों एक टीम है. एंड रसिका जी खुद भी वकील हैं, उन्होंने MBA किया हुआ है और अक्सर मैंने देखा है कि मैं जितनी बार भी उनके घर में गई हूँ, रसिका जी अगर अंदर जाती हैं चाय के लिए, पानी लाने के लिए, जब कोई चर्चा हो रही होती है तो अमित जी खास उन्हें बाहर बुलाते हैं और कहते हैं कि रसिका आपका इस डिस्कशन में बैठना जरूरी है क्योंकि आप भी इसमें इतनी हिस्सेदार हैं. तो ये जो है अमित जी और रसिका जी की टीम है. एंड प्लीज मिसेस रसिका पालेकर टू एड्रेस एवरीवन. थैंक यू.
respected people from the press, all the dignitaries of and leaders of Aam Aadmi Party, our dear volunteers, and my dear family members. A very warm welcome and a heart full of gratitude to all of you. Common people like us can only dream of this opportunity, sir, what you've given us. But you, sir, and the entire team of Aam Aadmi Party and the leaders of Aam Aadmi Party today have given wings to Amit's dream and vision, for which we have no words and no words to express the gratitude for. A big congratulations to Goa. We have our dear leader whom we are looking for. A leader who is honest, credible, and full of compassion. I don't say this because he is my dear husband, a perfect husband, or he's a perfect son, he's a perfect family member, a member in the family who's always looked for advice and guidance by all the members, maybe elders or the young ones. I don't say this because he is one of the renowned advocates in Goa. I say this that he's honest, credible, and compassionate, and the leader we're looking for, because I have seen this man work with conviction, and he has a passion to work for people. It's not just now, I've known him for 20 years now, when he made very little for himself, till date, where we are blessed with everything that he has. His compassion to work for people has never decreased. He's a giver. He wants to reach out to everybody, even if it means not being there for when our baby took her first step or when she went for the first day of school. I'm saying this because his daughter is his life. But if he has missed it, it's only because he was there reaching out to people. As in our younger days, when I'm still a career-oriented woman, but again in those younger days, when we're young blood, we want to achieve everything. I used to wonder and ask Amit, ही 4 ऍपल आणि बनाना जे तुम्ही घेऊन येता पळय घरा फीज म्हणून कशें जातलें? How are we going to get our desired future? He would say, I know myself. I know what I can do. I have faith in my education and I have faith in myself. But this apple and bananas are the blessings which is going to take me ahead in life. And today I understand what those blessings are, Amit. Those blessings have taken us this far, and I'm so proud of you for this. If I am half as compassionate I am today, it's because of you. And I know Arna, my daughter, is growing up to have the same compassion and passion to work for people, looking at you. You are the role model for youth. I believe this because he believed that honesty, credibility is equal to success, and it is possible. And the youth are definitely going to relate to this. He is a ray of hope to everyone that politics can be clean, governance can be clean, and leaders can be for the people and by the people. Again, I congratulate every goal that here we have a leader. He is your leader. We as a family are behind him. And we are there as a family to serve for Goa. I also take this opportunity to thank people of our constituency, our Santa Cruz constituency, who has opened their doors, our hearts for ourselves. The amount of blessings, the amount of support that we're receiving from our constituency, I have no words. I have no words but full of gratitude towards you. Keep your faith in us. आम्ही तुमका केन्नाच दुखोवची ना. आम्ही तुमच्या बरोबर सदांच आसतली हे म्हजे वर्ड. Thank you so much. और जिस व्यक्ति को आप सब सुनना चाहते हैं, वो व्यक्ति जो सिर्फ वकील नहीं है, जो सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति जिनके दिल में
गोवा के प्रति और हर गोइंकार के प्रति एक जज्बा है। मैं बुलाना चाहूंगी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे अमित पालेकर जी। अमित Good morning, the dignitaries of the desk and everyone around here. It's a big day, a little nervous day for me. आज देवी चिमलकरेन, देवी नवदुर्गा आणि आमचो सांकायतान हांच्या आशिर्वादान हांव हांगा उबो आसा. If my father was here today, he would have dropped. आसूंक जाय आशिल्लो असो दिसता. आसतलो खंय तरी आनी आसाच म्हणून आज हांव हांगा पावला. पळयता आसतलो हो मनीस खंय पावलो काय म्हणून. ताची ड्रीम आशिल्ली की एक दीस हांवें व्हडलें नांव करचें म्हणून. आज तें जालें आनी ताच्या आशिर्वादानच जालें. म्हाका थँक्यू म्हणून दिसता की आज हांव कित्याक आसा हांगा. स्कॅम्स त्या वेळार हांव विक्टीम आशिल्लो. स्टेट रँकर गोंयचो आसतनाय एक मिडल क्लास मनशा कडेन ताच्या बापाय कडेन ज्या बापायन ताका आपले सगळे पयशे लावन शिक्षण दिले त्या बापाय कडेन पयशे नाशिल्ले. भुरगो मॅरिटार आसतनाय पयशे नाशिल्ले म्हणून हांवें गव्हर्मेंट जॉब केले ना. गव्हर्मेंट म्हाका जॉब त्या वेळार मेळ्ळो ना आनी हांवें ठरयल्लें की एक दीस स्वताच्या पांयार उबो रावन ह्या अन्याया विरुद्ध लढतलो आनी तातल्यानच आमी ह्या जॉब स्कॅमाक गव्हर्मेंटाची भायर काडली. हांव थँक्यू म्हणपाक सोदतां केजरीवाल सराक की ताणें म्हाका आज ही ऑपॉर्च्युनिटी दिला. एक विश्वास केला म्हजेर की हांव गोंयचो सीएम फेस जावंक शकता, गोंयचो एक लिडर जावंक शकता. आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक, प्रत्येक जो आमचो लिडर आसा आम आदमी पार्टीतलो जाणें म्हजेर विश्वास दवरला. आनी सगळ्यांक चड देव बरें करूं म्हणटा राहुल मांभरे जाणें 1.5 वर्स जाले वा ताच्या पेक्षा चड वेळ जालो, वेळ जाला आसतलो की पार्टी उबी केली. एक वेगळ्या तरेन वाल्मिकी हे सगळे एकठांय जावन ही पार्टी उबी केल्या आनी म्हज्या सारक्या ज्या पॉलिटिक्सान नाशिल्ल्या मनशाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली की आज हांव एज अ लिडर हांगा उबो रावलो तुमच्या मुखार. आम आदमी पार्टी म्हणटा पळय ती सामान्य मनशाची पार्टी. आमी सामान्य मनीस. आमचे करियर पॉलिटिकल ना. आज आमचे जे बाकीचे उमेदवार जे तुमच्या मुखार आयल्या, आमचे कार्यकर्ते आयल्या, ते सगळे सामान्य मनीस. एक आम आदमी जे आज फुडें सरल्या गोंयची धुरा फुडें व्हरपाक, एक वेगळें गोंय तयार करपाक एक वेगळें विजन घेवन समोर आयल्यात. कोणीच करियर पॉलिटिशियन ना. सगळ्यांचे एकूच विजन आसा गोंय कशें फुडें वतलें. फाटल्या 5 वर्सांत तुम्ही गोंय पळयलें, गलिच्छ राजकारण पळयलें, घाणेरडें राजकारण पळयलें. फाटल्या 2 म्हयन्यांत तुम्ही आमचो पॉलिटिकल आनी राजकीय जो गोंयचो प्रवास आसा तो इतल्या सकयल्या लेवलाक पावलो की म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक लज दिसता आसतली की आपूण एक गोंयचो नागरीक आनी हे आमचे राजकारणी म्हणून. आज सकाळी एका पार्टीन, सांजचे एका पार्टीन, सकाळी उठता मेरेन कार्यकर्तो बोवाळ घालता की जिंदाबाद जिंदाबाद करून आनी च्या पिवन भायर सरता म्हणसर ते दुसऱ्या पार्टीन. हे आयज गोंयचें राजकारण जालां. आमकां ह्या राजकारणाची गरज आसा काय बदल घडोवपाची गरज आसा हे आमी ठरोवपाक जाय. आज गोंयांत वेगवेगळ्या तरेचे करप्शन चालू आसा. ते कोविडाच्या वेळार जावं, ते आतां जावं, ते जॉब स्कॅम जावं की वेगवेगळ्या गोष्टीन जावं. आज गोंय इतलें सुंदर सोबीत आसा पण आमचे कडेन बरी शाळा ना, बरी स्कुलां ना.
हांव ज्या सरकारी प्राथमीक शाळेन शिकिल्लो त्या सरकारी प्राथमीक शाळेन हांव 8 दिसा पयलीं गेलो आनी ताची परिस्थिती पळोवन इतलें वायट दिसलें की हें कितें गोंय सरकार कितें चलयता. आमी दिल्ली वचून तांची स्कूल्स पळयले, तांची हेल्थ सिस्टम पळयली, तांची ट्रान्सपोर्ट सिस्टम पळयली, थंयचें डेव्हलपमेंट पळयलो आनी तांचें विजन पळयलें. त्या खातीर तर दिल्लीन तांचेर विश्वास दवरलो, दिल्लीच्या जनतेन तांचेर विश्वास दवरलो आनी त्या लिडराच्या इन्स्पिरेशनान, श्री अरविंद केजरीवालांच्या इन्स्पिरेशनान आमी जर त्या गोंयांत घडोवंक शकता जाल्यार आमकां आडावपाक म्हाका दिसता कोणाच्याच कापाक जात ना. आमी गोंयांत ती हेल्थ केअर सिस्टम, फ्री हेल्थ केअर सिस्टम, संपूर्ण फ्री हेल्थ केअर सिस्टम, करप्शन फ्री गव्हर्नन्स, बेस्ट स्कूल्स, जे आज बेसिक एम्युनिटीज आसा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी किंवा 24 वरां लायट, 24 वरां उदक, ह्यो सामान्य गरजो आमी पुरोवंक शकले ना, आमचे राजकारणी पुरोवंक शकले ना. आज आमी पळयलें जी प्रत्येक पार्टी आसा, ज्या पार्ट्यांनी आज गोंयचें राज्य केलें त्या पार्ट्यांनी गोंयांक विकूंक काडल्या. गोंयच्या लोकांचो उद्धार खंयच जालो ना. पूण तुम्ही प्रत्येक राजकारणाची बॅलन्स शीट पळयला आज 10 वर्सांची, 5 वर्सांची, जाल्यार तुमकां कळटलें की उद्धार जालो तो फक्त ह्या राजकारणाचो. तांणी पॉलिटिक्स हे करियर म्हणून ऑप्शन्स दवरले आपल्या मुखार आनी त्या तरेन करप्शन करून करून आज ते गब्बर जाल्यात. म्हणून गोंयची जनता बेजार जाल्या. आयज गोंयच्या जनतेक एक पर्याय जाय आशिल्लो, जो पर्याय आशिल्लो राजकारण, प्युअर राजकारण, म्हणजे क्लीन राजकारण, जो गुड गव्हर्नन्स दिवंक शकता, जो करप्शन फ्री गव्हर्नन्स दिवपाक शकता. आनी तो पर्याय आज आम आदमी पार्टीच्या रुपान आमचे समोर आयला. आज आमचे कडेन चॉयस आसा, 2 चॉयस आसा. एक चॉयस आसा हेच करप्ट राजकारण्यांक निवडून हाडपाचो आनी एक चॉयस आसा की क्लीन, करप्शन फ्री नवे राजकारणी निवडून हाडपाचे, जे गोंयाक एक नवे विजन दिवपाक शकता, जे गोंयांक आज बरे तरेन फुडें व्हरपाक शकता. आमचे जे फेसीस आसा, तुम्ही पळयले आसतले, सगळे नवे, ऑलमोस्ट सगळे नवे फेसीस आसा. हार्ड वर्क करपी आमचे उमेदवार आसात आनी तुम्ही पळयला फाटले 6 महिने 4 महिने ते तुमच्या प्रत्येकाच्या दारान येता फक्त एक होप घेवन की तुम्ही जी परिवर्तनाची लाट हात धरयल्या ताका तुमचो हातभार लागतलो आनी एक नवे सरकार गोंयांत येतले, जाचे फक्त काळजा कडेन आसतले ते गोंय आनी गोंयचो उद्धार. आमी गोंयांत बदल घडोवपाक जाय आनी तो बदल केन्ना येवपाक शकता, जेन्ना आमी ते ठरयतले की हो बदल पार्टीच्या रूपान आसतलो की नव्या राजकारण्यांच्या रूपान आसतलो. आजचे राजकारण तुम्ही पळयता, आज जी पॉलिटिकल पार्टीसांचे गिमिक्स तुम्ही पळयता, आज ज्यो तुम्ही माकड उडयो पळयता, त्यो खंय तरी बंद जावपाक जाय. आमचे गोंय खूब सोबीत आसा, आमचे गोंयकारपण खूब सोबीत आसा, सुंदर आसा, आमची काळज सामकी सुंदर. त्या खातीर गोंय हें गोंय. पूण आज गोंयचो भुरगो ऑपॉर्च्युनिटीज ना म्हणून लंडनाक वता. आयचो भुरगो ऑपॉर्च्युनिटीज ना म्हणून गोंयच्या भायर वता. गोंयचो टॅलंट गोंयांक सोडून वता आनी हाका जबाबदार आमचे राजकारणी आसा, जाणी 20 वर्सां गोंयांत वेगवेगळ्या तरेन करप्शन राजकारण केलें. जॉब स्कॅम हे ताचें एक उत्तम उदाहरण आसा. आनी जेन्ना आमी वेगवेगळ्या गांवांनी भोंवता तेन्ना आमकां प्रत्येक मनीस म्हणटा की आमच्या भुरग्यांक हांगा जॉबां ना. अशा वेळार कितें करपाक जाय? एक राजकारण अशें करपाक जाय, एक सरकार कसो घडोवपाक जाय जो जाणा की करप्शन हे एकदम पुसून उडोवपाक जाय. आनी हे हांव जेन्ना म्हणटा तेन्ना आय एम सेयिंग दीस विथ कन्विक्शन, कारण दिल्लीन ते केल्लें आसा आनी तांच्या गायडन्सा अंडर आमी एक करप्शन फ्री सरकार गोंयांत दिवपाक शकता. कारण आमचो जो प्रत्येक कार्यकर्तो आसा, जो आमचो प्रत्येक उमेदवार आसा, तांकां सरान भितर घेता आसतना पयलीच गजाल सांगून घेतली आनी म्हाकाय ते एका बंद रुमान सांगून घेतिल्लो की जर करप्शन करपाचें आसा जाल्यार हो तो पळय दार, आनी जर तुका प्रामाणीक राजकारण करपाक जाय, प्रामाणीक सरकार घडोवपाक जाय जाल्यार हांगा बस आनी आमच्या पार्टीन भितर यो. अँड दीस इज वॉट वेन ही सेज इट, ही मीन्स इट. कारण आज दिल्लीन ते घडलां ते गोंयांत घडपाक शकता. तांच्या गायडन्सा अंडर आमचे बरोबर कॅपॅसिटी आसा. म्हजे बरोबर आनी एकूण 40 लोक आसा जे प्रामाणीक आसा, हार्ड वर्किंग आसा, जे गोंया खातीर आपलो जीव दिवपाक तयार आसा, गोंया खातीर आपलो घाम गळोवपाक तयार आसा. एक चान्स मागता हांव गोंयकारां कडेन
हांव परत परत म्हणटा, काळजांतल्यान वोट करात, तकली वापरून वोट करात आणि आम आदमीच्या पार्टीचे सरकार हाडात. एक चान्स दिवन पळयात. तुमकां दाखयता आमी की गोंय कशें बदलतले, गोंयान कसो बदल येतलो आणि गोंय जे आमचे मोगाचे आशिल्ले ते परत कशें आमी निर्माण करतले आणि एक वेगळे गोंय, जे गोंय आमचे आसतले, तुमचे आसतले, आमच्या सगळ्यांचे आसतले, लोकांक बरोबर घेवन आमी जे घडयतले ते गोंय आमी घडोवपाक शकता. आमची कॅपॅसिटी आसा आणि ताची तुमकां हांव गॅरंटी दिता. एज अ सीएम कॅन्डिडेट म्हाका जे आज ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा, ती ऑपॉर्च्युनिटीचो पुरेपूर फायदो तुमकां जातलो हाची हांव एक तुमकां गॅरंटी दिता. आणि एक गोंय विथ विजन, करप्शन फ्री, which will save its talent, a Goa which everyone dreamt of, Goa which has lost its identity in the last 20 years, we will get back that Goa to you. That's a promise, that's a guarantee that I'm making for you. Thank you so much for giving me this opportunity. I will keep up every word that I said. That's a promise to my father, to my family and to my entire Goa. It's a promise, it's a guarantee that I'm giving it to you. Thank you so much. देव बरें करूं आनी मोग आसली, कारण आमी गोंयकार जे आसा पळय, हांव सदांच म्हणटा मोग आसली, कारण तुमचो आशिर्वाद, तुमचो मोग आणि तुमचो जर साथ आमचे बरोबर आसत जाल्यार एक वेगळें गोंय तुमकां फुडल्या 5 वर्सांनी दिसतलें आणि आमी तें घडोवन हाडटले. देव बरें करूं.